गाइस तुमको पहचानते हैं ये क्या चीज है? अभी हाँ, हम इसको शरबत पहचानते बना के हैं। खाऊंगी। ये गोबर है। शरबत करके खाऊंगी, तुम लोग तो मालूम गोबर है है, इसको। शरबत बना ये के क्या चीज पिएगा है? आप। हाँ, अभी ये देखो, अभी ये चिनी है, ये চিনি देखो, দেওয়ার কি দরকার, ये देखो। একটু গুড় দিবি, লোকে देखो, নিজের একটু গুড় দিবি, নাহলে তোর इसको मैं अभी আত্মীয় স্বজন আছে না, शरबत কারো बना একটু के গুড় দে, खाऊंगी। ये देखो, তাহলে তো চিনির কাম হয়ে যায় না, একটু মুদ দে। देखो, इसको मैं अभी शरबत बना के গোবরের खाऊंगी। শরবত বানায় খাইতেছে। बढ़िया टेस्ट है ये इसके हाँ? शरबत का भी, बढ़िया टेस्ट है। খা। इससे शरबत बना के खाऊंगी। তোরা খালি গোবর শরবত বানায় খাবি না, তোরা মানুষের গুও খাইতে পারো। আমার তো একটু গু নিবি, একটু গু নে, একটু নিয়ে শরবত বানায় খা। তোকে তো জ্ঞান বুদ্ধি কিচ্ছু নাই, কোনো কিছুই দেয় নাই তোদেরকে। মানুষ কিভাবে এত নিকৃষ্ট হয়? একটা জানোয়ারের পায়খানা, পিছন থেকে বের হয় পায়খানা, সেই পায়খানা যদি মানুষের শরবত বানায় খাইতে পারে, মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি মানে